Alright. Okay. So yeah. Okay. Macam tu. Okay. What's wrong with this? Okay. Okay. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning everyone. So, yeah. So last time kita dah masuk sampai 4.3 hybridization and rasanya kita dah belajar sampai SP3 hybridization. Okay, and untuk chapter 4.3 ni, untuk lecture saya akan just bagi macam overview je lah. Dan untuk detail nanti dalam tutorial nanti, your lecturer akan ajar lah. And apa okay, so saya nak recall lah sikit kan beberapa beberapa type of hybridization yang kita belajar. So kita ada satu SP, SP2, SP5 type of hybridization yang kita belajar. Tapi kita belajar 3. So yang pertama kita ada sp hybridization where one s orbital combined with one p orbital will mix and form 2 sp orbital. And then one s orbital mixed with 2 p orbital will form 3 sp2 orbital. And then one s orbital combined with 3 p orbital will form 4 sp3 orbital. Okay, so kita dah belajar 3 jenis hybridization. So hari ni kita akan belajar lagi 2, which is sp3d orbital dan sp3d2 orbital. Okay, hari ni kalau kita tengok dekat dalam slide kita atas dekat depan ni, kita akan tengok berkenaan dengan sp3d orbital, di mana 1 s orbital campur dengan 3 p orbital campur dengan 1 d orbital akan dapat 5 sp3d2 orbital, sp3d orbital. Okay, just for a reminder that this hybridization form is only for central atom sahaja. Dan untuk awak buat hybridization ni, awak kena buat lukis dulu Lewis structure, tahu berapa bonding pair, tahu berapa lone pair, tahu dia punya molecular geometry, and then you kena buat dia punya orbital diagram ikut ground state, excited state dan hybridization state, baru boleh lukis this orbital punya lukisan. Okay, so kita akan tengok lepas ni dekat next slide. Okay, dekat sini kita bagi contoh PCl5. So PCl5 dia punya molecular shape dia adalah trigonal bipyramidal. So P central atom dia hybridize into 5 sp3d orbital to form a sigma bond with chlorine, 3p orbital of chlorine atom. So dekat sini kita okay, so dekat sini kita dah set lukis lah dia punya hybridization punya orbital untuk menunjukkan yang setiap satu PCl bond ni is formed by the overlapping of one sp3d hybrid of p atom and one
3p orbital of Cl atom. So dia akan lukisan dia macam ni lah nanti. Kalau awak lukis tak adalah tak perlulah 3D macam ni, okey. Tapi dia punya lukisan lebih kurang macam ni awak lukis nanti. So awak kena bagi tahu bukan bond length ni, bond angle, okey. Bond angle dia 90 darjah daripada sini ke sini 90 darjah. Yang planar ni 120 degree. Okey, disebabkan dia 5 electron groups. So according to Vesper, dia punya electron group arrangement dia adalah trigonal bipyramidal sebab dia tak ada lone pair. And dia punya molecular shape dia pun trigonal bipyramidal. Okey. So dekat sini yang saya kata ni, awak kena buat orbital diagram untuk central atom P, di mana awak kena ambil kira pasal valence electron je. So untuk ground state, okey, awak buat kiranya valence electron ni awak kena buat orbital diagram dalam ground state, excited state or promotion of electron dan sp3d hybridization state. Saya tak tahu kenapa dia punya slide macam ni Okay, so ground state dia ni, so since P has 5 valence electron, awak letak dulu lah 3s2, 3p, 3, so 5 valence electron. Okay, so dekat excited state, 1 electron from 3s will excite to 1d orbital. So sebab tu bila dekat sp3d hybridization state, disebabkan dia nak mix all the orbitals into sp3d, dia perlukan satu s orbital, 3p orbital dan 1d orbital untuk form sp3d hybridization state. So kelima-lima ni bergabung dan menjadi 5 sp3d orbital dan selebihnya adalah empty 3d orbital. Okay, so reminder untuk sp3d dengan sp3d2 hybridization, hanya central atom yang period 3 and above sahaja yang boleh ada that kind of form of hybridization. Why? Because only that kind of element can expand because they have what we call it empty d orbital. Kalau diorang tak ada, diorang tak boleh expand. Kalau period tu diorang tak ada d orbital, so diorang tak boleh expand kepada d orbital. So yang boleh hanya period 3 and above. Okay. Describe a hybridization scheme for the Okay, so kat sini kata describe a hybridization scheme for the central S atom in the molecule SF4 that is consistent with the molecular shape. Which orbitals of S atom are involved in overlaps and which are by lone pair electrons? So here, awak kena tahu dia punya molecular structure dia, molecular shape dia. So awak akan dapat molecular shape ni bila awak lukis tulis structure dia and awak tahu berapa lone pair dan berapa bonding pair dia. So in this case, SF4 it have one. So around central atom S, it has 1 lone pair and 4 bonding pair. So the shape is a distorted seesaw. Okay, since dia ada lone pair ni kita biarlah. Okay, so kita lukis. So kita kena buat orbital diagram untuk central atom S. So central atom S dekat ground state, excited state and sp3d hybridized state. So kita tulis S atom got 6 valence electron. So 3s2, 3p4. Dia sp3d hybridization. So dia ada lone pair. So kalau dia ada lone pair, maksudnya elektron dekat s orbital ni jangan sentuh. So kita nak excited yang mana ni? Kita excited from 3p orbital. So dekat part excited state ataupun promotion of electron ni, satu electron from 3p orbital will excite to the empty 3d orbital of S atom. So dia akan dapat satu dekat sini. So kita nak form 5 sp3d orbital, betul? 5 sp3d hybridized orbital. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5. So cukup lah ni. So diorang ni akan bergabung dekat bawah under sp3d hybridized state. So dia akan dapat 5 sp3d hybridized state where satu tu ada satu lone pair because this
S ada satu lone pair kan, so biar tu. Biar je. And dia ada empty 3D orbital. Okay. So bila kita lukis, ni dia punya what we call it, susunan energi dia lah. Okay. Ni lukisan ni tak tahulah macam mana boleh jadi macam ni. Lukisan dia bukan macam ni Sekejap saya cuba lukis. Okay, bila awak lukis benda ni, dia akan lukisan dia macam ni tau. Okay, SP3D. SP3D hybridize dia akan bentuk trigonal bipyramidal. So, Allah, begitu sekali ya. Kita kena padam. Kenapa begitu sekali ya? Okay, macam mana lukis lawa-lawa ni kalau macam ni? Okay, so shape dia macam ni, okay? So awak labelkan dekat tengah-tengah dia tu, labelkan S. Okay, so awak kena labelkan each ni as P3D orbital ni. Saya tak muat ni, kalau awak boleh muat. Sebab semula boleh sorry guys. Okay. So lukisan dia lawa-lawa sikit kita buat, besar-besar sikit supaya boleh tulis. Okay, sama kan macam ni bentuk dia kan? Bentuk trigonal bipyramidal. Okay, so kita labelkan S dekat tengah-tengah. And then kita tulis kat setiap ni SP3D. SP3D. Label lah kat setiap ni, okay? Saya pun susah nak label satu-satu. SP3D. SP3D. Okay, sekarang kita dah buat the 5 SP3D orbital untuk central atom S. Okay, F dia adalah 2p orbital. So kita lukis lagi sekali p orbital. So dekat sini p orbital, p orbital. Allah, begitu sekali ya. What happened? Oh, the struggle is real. Struggle is real, guys. Oh my god. Sorry guys, I don't know what's wrong with this. Okay, we're going to continue. So, kita padam balik yang tadi tu sebab tak lawa. Okay, so kita lukis 2p orbital. Awak lukis lawa-lawa lah, sebab kita tak lawa kat sini, tak tahu kenapa tak lawa. Sebab pen ni macam tak best. Okay. Okay, lukisan dia macam ni lah, lebih kurang. Tapi taklah buruk macam ni, dia lawa lagi sebenarnya. Okay, so ini adalah 2p. 2p, 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 2p. Okay, and dia adalah elemen F. Awak kena label semua ni. Setiap ni awak kena label. F, 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 F. Label kat tengah-tengah lawa-lawa. Okay, so sekarang ni awak dah lukis 2p orbital, 2p, 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 2p. Awak nak label dia punya electron. Oops, sorry. Dia hanya ada 4F je. Oh my goodness. I'm sorry. My mistake.
So here it is. So sp3d. So dekat sini nanti dia akan ada, awak boleh lukis dalam bentuk titik boleh, nak tunjukkan lone pair dia, awak boleh lukis dalam bentuk arrow boleh. Okay, and then kat sini awak nak tunjukkan dia punya sigma bond dia ni. Dekat sini yang overlapping antara 2p-f orbital dengan sp3d of s atom ni, awak buat dia punya anak panah. Dia macam ni lah. Okay, tak nampak lah. Susah nak lukis lah kat sini. Okay, yang ala arrow yang macam ni, ini awak kena lukis dalam between overlapping tu. Okay, supaya nak menunjukkan, pasal awak kena label dia sigma bond macam ni. Nak menunjukkan overlapping antara satu sp3d orbital of s atom with satu 2p orbital of f atom will form sigma bond. Okay, so dia punya shape dia, dia punya electron group arrangement dia adalah trigonal bipyramidal, tapi molecular shape dia adalah seesaw. Sebab apa? Dia ada satu lone pair. So sekarang ni bila dia lone pair, ingat lagi tak macam mana? So lone pair bonding pair repulsion is stronger than bonding pair repulsion, hence the bond angle is less than 90 degree, is less than 120 degree. Semua tu sama macam chapter 4.2, okay? Sebab tu awak kena faham chapter 4.2 baru awak boleh faham chapter 4.3. Kalau awak tak faham, tak faham. Okay. So kita pergi ke padam lah ni. Ni kena padam manually begini ya. Okay. Now. Okay, so itu pasal sp3d hybridization. Okay, untuk sp3d2 hybridization pula, dia adalah mixture of 1s orbital, 3p orbital and 2d orbital. Diorang mix together to form 6 sp3d2 orbital. sp3d2 orbital. So biasanya untuk central atom yang ada 6 electron groups around the central atom, dia punya central atom akan hybridize into sp3d2 orbital seperti SF6 ni. Disebabkan dia ada 6 electron group around S atom, around S central atom, makanya dia punya hybridization form adalah sp3d2 hybridized state. So macam biasa kita kena buat dia punya orbital diagram untuk ground state, untuk promotion of electron dengan sp3d2 hybridization state. Okay, disebabkan dia tak ada langsung lone pair, bermaksud semua pair yang ada, semua elektron yang ada pairing ni dia kena excited into d orbital. So satu 3s ni akan pergi dekat d and satu 3p ni akan pergi dekat d. So dia akan form 1, 2, 3, 4, 5, 6 sp3d2 hybridized orbital and left 3 empty 3d orbitals. Okay, alright. So dia akan macam ni lah. Ini adalah octahedral. Okay, shape octahedral. Okay, so the overlapping of one sp3d2 hybrid orbital of s atom and one 2p orbital of f atom will form sigma bond. And the bond angle is 90 degrees since around the central atom S, there are 6 electron groups, and according to Vesper theory, the shape of the electron group arrangement is octahedral and the molecular shape is the octahedral as well. So lukisan dia sama macam saya buat tadi, yang saya cuba lukiskan tadi tapi tak berapa menjadi, jadi saya tak nak cuba lagi sebab akan membuang masa dan tenaga saya. Jadi awak akan belajar lagi sekali lah di dalam tutorial nanti, okay? Alright. Ni samalah tadi. Ni XEF4 pula. Disebabkan dia ada dua lone pair dekat sini, maksudnya awak kena tinggalkan dua yang ni. Okey, yang dua yang ni je, satu pair 5S dengan satu pair 5P ni awak biarkan. Yang dua yang kat hujung ni awak kena excitedkan dekat 5D supaya diorang boleh form sigma bond dengan 2pF orbital.
2p atom. 2p orbital of F atom. Okay? Alright. Ni pun sama juga lebih kurang. Semua sp3d2 or the hybridization state. Okay. So, untuk hybridization of molecules yang ada multiple bond, okay, maksudnya akan ada dua central atom ataupun dua atom yang akan undergo hybridization. Okay, so, sebab apa? Sebab dua-dua tu nak form pi bond. So, bila pi bond, diorang tu akan ada, sebab apa? Contohnya macam ni. Kan, C yang ini akan undergo hybridization sp3 sebab ada 4. Yang ini sp saja. Okey, yang ini dua-dua samalah. Ni CH3. Okey, so carbon ni dua-dua akan undergo sp3 orbital. Ni sp3, ini sp3 hybridization state, ini pun sp3 hybridization state. Yang ni sp2, ini pun sp2. Yang ni sp, yang ni pun sp hybridization state. So maksudnya dua-dua carbon ni kena undergo hybridization. Okey. Supaya dia boleh buat pi bond. Contoh macam ni so carbon ni dia kena hybridize, carbon ni pun kena hybridize. Okey. Tapi cuma buat satu je lah. Kan, sebab carbon ni carbon yang sama and dia punya bond, dia punya nak jumlah sigma bond yang dia akan form pun sama je kan. Okey. Alright. So untuk pi bond nanti dia akan, okay, the formation of pi bond is the side to side overlapping of p orbital. So maksudnya dia akan guna unhybridized 2p orbital of carbon untuk form the pi bond between C and C atom. Okay? Macam ni. Okay. Dia akan form pi bond. Alright, atas dan bawah. Okay. Sama dah ni. Semua sama saja. Okay. So ingat, the formation of pi bond is the overlapping of side to side of the unhybridized p orbital. Okay, so kita akan pakai yang unhybridized p orbital untuk form pi bond. Yang hybridized tu kita guna untuk formation of sigma bond saja. Alright. Ya. Empat ni. Unhybridized p 2p orbital. So ini yang akan digunakan untuk buat pi bond nanti. Okay. So kita dah belajar chapter 4.3. So secara konklusi awak kena tahulah ada berapa type of hybridization. Ada 5 type of hybridization. Okay, ada SP, SP2, SP3, SP3D dan SP3D2. Dan awak kena tahu, awak kena what we call it, ingat yang untuk buat untuk explain hybridization, awak mesti lukis lebih structure, awak kena tahu berapa bonding pair, berapa lone pair, and awak kena according to Vesper theory dia punya electron group arrangement and molecular shape dia apa, bond angle dia apa. Lepas tu awak kena tengok, okay, so kalau orang central atom tu ada berapa electron group, so dia punya type of hybridization dia apa. Okay, lepas tu bila awak dah tahu type of hybridization, awak boleh come up with dia punya orbital diagram of central atom. Okay, sebab nak tengok dia punya elektron tu. Okay, sebab kita nak tunjukkan macam mana mixing of sp dengan d orbital tu berlaku to form hybridized orbital. Okay. So now kita dah habis chapter 4.3, kita nak masuk ke chapter 4.4. Okay, so chapter 4.4 ni is about intermolecular forces.
Okay. So, kita tengah loading sekejap. So, kita kena bersabar sikit. Okay. Lama ni loading. Okay. So, kita dah habis chapter 4.3. Sekarang kita nak masuk ke chapter 4.4. So, 4.4 ni is about intermolecular forces. So, before kita masuk chapter 4.4, saya nak explain lah yang dalam chemistry kita ada dua jenis forces. Yang pertama kita ada intermolecular forces. Dan yang kedua kita ada intramolecular forces. Dalam chapter 4.4 kita akan fokus solely on intermolecular forces. However, dekat chapter 4.5 nanti kita akan masuk sikit intramolecular forces. So intermolecular forces ni is an attractive forces between molecules. Contohnya ada beberapa molecules yang ada dalam satu-satu space tu akan ada attractive forces yang kita panggil intermolecular forces hadir between these molecules. Okay, so contoh intermolecular forces seperti hydrogen bond dan van der Waals forces. Okay, apa benda itu intramolecular forces? So intramolecular forces is the forces that hold the atoms in the molecule. Contohnya macam covalent bond, ionic bond yang kita belajar masa chapter 4.1 dan metallic bond dan yang kita akan belajar dalam chapter 4.5 nanti. So itu adalah intramolecular forces, the forces that hold atoms in the molecules. Okay, so hari ni kita nak masuk intermolecular forces. So at the end of the lesson of chapter 4.4, saya harap students will be able to describe what is intermolecular forces. So dalam intermolecular forces ada van der Waals forces. So dalam van der Waals forces ada dipole-dipole interaction or dipole-dipole forces, or kita panggil the permanent dipole, and kita ada London forces or dispersion forces. And kita ada hydrogen bonding. So ada tiga jenis forces yang kita akan belajar dalam intermolecular forces. So saya ulang sekali lagi, intermolecular forces is the forces between molecules. Okay, and then kita juga akan belajar to explain the factors that influence the strength of the van der Waals forces and hydrogen bond. And kita akan relate the effects of hydrogen bonding on the physical properties such as boiling point, density, and solubility. Okay. So, what is intermolecular forces? As I said just now, intermolecular forces are attractive forces between molecules. And intermolecular forces is generally much weaker than intramolecular forces. Dia lagi weaker daripada covalent bond, lagi weaker daripada ionic bond, lagi weaker daripada metallic bond. Okay, however, the strength of intermolecular forces ni, dia actually boleh determine the physical properties of the substance such as boiling point, solubility, and density of water compared to ice. Okay, so dekat sini awak tengok gambar ni, ada HCl molecule. So dalam HCl ada inter dan ada intramolecular forces yang hold these two atom H dengan Cl in the molecule. So sangat-sangat strong, especially covalent bond kan, dia sangat-sangat strong. Okay, however, between HCl molecule ada satu lagi forces iaitu intermolecular forces. Okay. Oops. Patah balik. Okay. So types of intermolecular forces yang kita akan belajar ada dua. Satu van der Waals forces, satu hydrogen bonding. So van der Waals forces ada dua. Satu dipole-dipole forces, satu dispersion forces, atau kita panggil London dispersion forces. Okay. And hydrogen bonding biasanya between the hydrogen yang covalently bonded dengan FON atom in a molecule with the FON atom of another molecule. Nanti kita akan belajar benda yang saya merepek ni.
Okey, kita tengok dulu apa itu dipole forces. So dipole forces ni dia exist between the neutral polar molecule. So kenapa mesti polar molecule? Sebab polar molecule dia ada dipole bond, betul tak? Dia ada polar bond. So kalau dia ada polar bond, maka dia ada dipole dekat situ. So makanya adalah forces between them, between the molecule. So, the strength of the dipole forces depends on the dipole moment. And kalau lagi more electronegative element tu, lagi more dia punya dipole moment dia, lagilah kuat dia punya strength of dipole forces dia. So, the more polar the molecule, the stronger the dipole forces. So, macam mana nak tahu molekul itu lagi polar? Bila makin banyak different in electronegativity between the atom, makin besarlah dia punya dipole moment, makin polar lah molekul tu. Bila makin polar molekul tu, makin stronger dia dipole forces. Okay, example. Dipole forces dalam HCl lagi stronger daripada HBr. Why? Because HCl is more polar molecule than HBr. Sebab apa? Difference in electronegativity dalam HCl lagi tinggi berbanding dengan difference in electronegativity between HBr. So that's why HCl is more polar molecule, so dia ada stronger dipole forces than HBr. Okay. Tengok kat sini. So ini adalah orientation of polar molecule dalam solid. So between the positive end of this molecule, dia ada attraction dengan this negative end of this polar molecule. So the attraction between the negative end of the polar molecule and the positive end of another polar molecule is the dipole forces. Okay. So what is the relationship between this boiling point and the dipole moment? Okay. Okay. So relationship dia is so the relationship is the higher the dipole moment, the stronger the dipole forces. So bila stronger dipole forces, boiling point makin increases. Why? Because more energy needed to overcome the dipole forces. So that's why boiling point increases when the dipole forces increases. Okay. Next, other van der Waals forces yang kita akan belajar adalah London dispersion forces. So London dispersion forces ni kita panggil dia as temporary attractive forces, and dia adalah the weakest intermolecular forces and they exist dekat semua atoms and molecules. Kalau tadi dipole forces hanya ada dekat polar molecule, tapi London dispersion forces dia ada dekat polar molecule, ada dekat non-polar molecule, ada dekat ionic molecule, ada dekat macam-macam molecule, semua jenis atom, semua any particles dia ada. Okay, and non-polar molecule sadly have only London dispersion forces sebab dia tak ada dipole moment, so dia tak ada dipole forces. So, macam mana this London dispersion forces occur? So, as we know, non-polar molecule tak ada polar bond. So, dia tak ada dipole. Betul tak? Dia tak ada dipole moment. So, tapi London dispersion forces ni kita panggil dia temporary attractive dipole. So, macam mana boleh berlakunya benda alah ni? So, pada mulanya, pada mulanya, the electron density distribution dalam non-polar molecule ni constant, sama. Okay, symmetry. Contohnya, Br ni dapat sama elektron, Br ni pun dia punya electron density distribution dia sama. However, electron ni dia actually travel tau. Dia constantly moving from this side to this side, from this side to this side, a constant motion. So, however, at that instant of time, at that 1 second time lah katakanlah kan, at that instant time, electron ni tend to
tend to be at contohnya this side lagi banyak berbandingan this side. So at that instant time, kita ada the electron develop a temporary dipole, or kita panggil dia instantaneous dipole. Bila diorang ni is distributed, bila electron is distributed unsymmetrically for a temporary time. So bila macam tu dia akan dapat this side partially negative, this side partially negative. Bila ada partially positive dengan partially negative end, maka itu dia ada dipole, betul tak? Itu kita panggil instantaneous dipole or temporary dipole. Okay, ini berlaku dekat non-polar molecule. Okay. So bila at this instant, this one molecule become instantaneous dipole, bila dia ada nampak kawan sebelah dia yang berdekatan ni, yang BR2 juga ni, BR, dia pun induce kawan sebelah dia ni untuk ada temporary dipole juga. So molekul ni pula ada induced dipole. So instantaneous dipole molecule dengan induced dipole molecule, dia ada partially positive end dengan partially negative end, partially positive end dengan partially negative end. So the partially positive end or the partially negative end of the instantaneous molecule dengan the partially positive end or the partially negative end of the induced dipole molecule akan ada satu forces between them yang kita panggil London dispersion forces. Boleh faham ke? Is it too complicated? Okay. Okay. Alright. Okay, macam ni lah. Okay. Tadi kan dekat sini kan asalnya kan BR2 kan dia kan punya electron distribution kan sama. Okay. However, at instant time dia punya electron distribution tak sama. Dia tend to be dekat sini berbanding dekat sini. Okay, so this part become partially negative and this part become partially positive. So this molecule kita panggil instantaneous dipole molecule. So bila instantaneous dipole molecule ni jumpa kawan sebelah dia ni akan induce kawan sebelah dia ni untuk jadi temporary dipole juga. So kita panggil kawan sebelah dia ni yang ni as induced dipole molecule. So diorang ni semua ada partially negative end dengan partially positive end. So bila partially negative end of this instantaneous dipole molecule, dia interact dengan partially positive end of induced dipole molecule yang dibuat tadi ni. Dekat sini ada satu forces yang kita panggil London dispersion forces. Okay? Boleh faham? That's all. That's all how it occurs. So, the interaction is called London dispersion forces and only significant bila atoms too close together. So, bila atoms tu dah move jauh, maka tak adalah London dispersion forces. Sebab tu kita panggil dia temporary dipole. Dia temporary je. Okay? Dia at that instant of time je ada London dispersion forces. Okay. So, sekarang ni kita ada contoh. Bagi jawapan. State the type of intermolecular forces exist for the following molecule. So tengok ni HBr. So HBr kita tahu Br is more electronegative than H. So the difference in electronegativity menyebabkan diorang ni adalah polar bond. So diorang adalah polar molecule. So apa type of intermolecular forces exist for polar molecule? Dipole forces dengan London dispersion forces. Ada ke juga London dispersion forces? Adalah, sebab London dispersion forces exist in all molecule, termasuklah polar, non-polar, any molecule, any ion, semua dia ada. Okay. So since HBr is a polar molecule, intermolecular forces exist are London dispersion forces and dipole forces. So tengok SO2. So SO2 ni dia polar ke tak polar kalau awak tengok? Macam tak polar. Polar? Oh, dia ada satu lone pair. So dia adalah polar molecule. So sama juga dia ada London dispersion and dipole forces. Okay, tengok CH4. CH4 adalah
polar molecule. So non-polar molecule, intermolecular forces yang exist hanyalah London dispersion forces. Tak ada dipole-dipole sebab dipole hanya untuk polar molecule sahaja. Okay. So kita tengok dispersion forces versus dipole forces. So in many cases dispersion forces ni are comparable to or even greater than dipole forces between polar molecule. Ya, dia lagi kuat sebenarnya kalau ikut size. Okey. Dia ada beberapa step yang awak kena tengok. Macam mana awak nak tahu dispersion forces lagi kuat ke dipole forces lagi kuat. Okey. Kalau size of non-polar molecule lagi besar, sangat-sangat besar berbanding dengan size of polar molecule, maka the London dispersion forces is much stronger. Tengok contoh ni. Tengok CCl4, dia punya molecular size dia adalah 153.81 gram per mole compared to CHF3 72 gram per mole. Walaupun diorang ni ada walaupun dia ni cuma ada dispersion forces je, tapi boiling point dia lagi tinggi berbanding dengan boiling point CHF3. Bermaksud dispersion forces ni lagi much greater berbanding dengan dispersion forces and dipole forces of CHF3. Disebabkan oleh size lagi besar, maka forces dia lagi tinggi, lagi kuat berbanding dengan yang bawah ni. So dekat sini kita so in this case London dispersion forces is much stronger than dipole forces disebabkan oleh boiling point lagi kuat, so more energy needed to overcome the forces disebabkan oleh size dia. Okay. So baru cakap tadi, so ada beberapa factors yang influence van der Waals forces. Yang pertama molecular size, yang kedua molecular shape dan yang ketiga molecular polarity. So let's see molecular size. So as we know that kita dah belajar dekat chapter 3, the periodicity down the group, down the number of electron increases. So bila number of electron increases, atomic radius also increases. So the more electron, the more distance over which they can move. So menyebabkan banyak lagi possible temporary dipole yang dia akan dapat buat. So therefore, the bigger the dispersion forces. So maksudnya bigger molecule akan jadi stickier. Maksudnya molekul yang lagi besar, dia punya dispersion forces lagi kuat. Okay, compared to the polar molecule yang ada dipole forces. Okey, sebab tu dia punya boiling point dia tinggi. Sebab bila lagi sticky, lagi banyak lagi energi diperlukan untuk overcome the London dispersion forces yang sangat-sangat kuat ni berbanding dengan London dipole forces untuk molekul yang kecil. Okey? Okey. So tengok contoh neon dengan xenon. Xenon lagi besar. So xenon atom has large molecular size. So dia ada greater dispersion forces menyebabkan xenon has higher boiling point. Okay, so tengok the boiling point of noble gases ni. So tengok down the group, dia punya boiling point lagi tinggi. Sebab apa? Number of electron increase, atomic radius increase, distance over which electron can move increase. So the stronger dispersion forces. Okay. So tengok molecular shape pula. Okay, molecular shape ni ada kemungkinan dengan sama ada molecular shape dia adalah straight chain molecule ataupun branch. Okay, kalau straight chain molecule dia ada bigger temporary dipole disebabkan oleh larger surface area yang boleh in contact with each other. So bayangkan kalau dia straight chain macam ni. So straight chain dia ada larger surface area. So dia ada bigger temporary dipole menyebabkan dia punya dispersion forces dia lagi kuat. Berbanding dengan branch, dia ada branch, contohnya branch, kan dia ada branch kat sini kan. Branch ni maksudnya macam ni lah. Okay. Contoh yang ini adalah straight chain, ini adalah branch. So nampak tak dia punya surface area dia lagi banyak berbanding dengan ini. So branch surface area dia dah sikit. So dia punya dispersion forces makin kurang. So bila dispersion forces makin kurang, boiling point dia pun makin rendah compared to straight chain. Boiling point makin
tinggi. Okey, so walaupun both compound ni ada same molecular weight, tapi butane ada higher boiling point disebabkan oleh dia ada larger surface area. So, bila larger surface area, maka dia ada stronger dispersion forces than 2-methyl propane. Okey. Tengok. So boiling point untuk straight chain molecule is higher than the boiling point of branch molecule. Okay. And last kali factors yang ketiga adalah molecular polarity. So ini hanyalah untuk van der Waals forces yang dipole-dipole forces je lah, sebab dipole-dipole forces je yang ada ambil efek polarity ni kan. Okay. So tengok contohnya. So, kedua-dua molekul ni CH3 dengan CH3F ni, dia punya size dia tak beza banyak pun. Dia comparable lah, dia almost similar. So kita tak akan guna faktor size. Kita akan guna faktor polarity. So kita guna faktor polarity. So dekat sini disebabkan CH3 hanya ada dispersion forces, dia yang CH3F ni dia ada dipole forces, maka dia ada high boiling point disebabkan oleh stronger dipole forces compared to dispersion forces, disebabkan dia ada high electronegative atom fluorine ni. Okay, so kita guna faktor polarity kat sini. Okay, nanti saya ada extra notes on this chapter 4.4 and 4.5. So, saya tahu nota dekat dalam slide ni macam agak mengelirukan. Saya ada buat satu slide extra notes yang gabungkan beberapa bacaan daripada reference book. Saya compilekan dalam saya punya PDF note tu. Saya akan share kat awak lah supaya awak boleh tengok-tengok lah. Maybe lagi faham lagi. Okay? Okay, so kita akan tengok what is the summary of van der Waals forces. So dispersion forces ni exist between all particle. So lagi besar lagi size dia, lagi kuat lagi London dispersion forces. Okay, and they depend on shape juga. So straight chain lagi kuat dia punya forces berbanding dengan branch shape disebabkan oleh dia punya surface area. Okay, and dipole forces only exist in polar molecule. Okay, so saya ulas sekali lagi. Kita akan tengok untuk tahu forces mana yang kita akan ambil kira dalam untuk tahu boiling point mana lagi tinggi. Kita akan tengok dulu size dia. Kalau size between molecule tu sangat jauh, kita akan ambil factor size. So kita akan ambil factor size, kita akan ambil factor London dispersion forces. Tapi kalau size of between two molecule tu macam lebih kurang je, so kita akan ambil faktor dipole forces. So kita akan cakap yang dipole forces punya molekul lagi tinggi boiling point berbanding dengan London dispersion forces. Okey, dia macam tu je. Dalam extra notes PDF saya ada semua tu. Nanti awak boleh baca untuk lagi faham. Okey. So, Okay. So ini nanti awak boleh baca sendiri. Okay, kita masuk kepada hydrogen bond. So hydrogen bond ni dia adalah bond di mana the attraction between the hydrogen atom that is covalently bonded with FON atom in a molecule with a NOF atom of another molecule. So for example, this. Okay, kita ada water kat sini, H2O. So the hydrogen atom is covalently bonded dengan oxygen atom in a molecule. So dia akan form hydrogen bond dengan oxygen atom of another molecule. So ini adalah hydrogen bonding. Same goes to NH3. Between NH3 ada hydrogen bonding. Okay, between HF pun ada hydrogen bonding. Tak kisahlah, semua ni ada hydrogen bonding. Okay, disebabkan H yang ni dia bonded dengan F atom of another molecule.
So dia between molecule bukan dalam atom, dia bukan dalam molekul, dia between molecule. So mesti ada two different molecule baru boleh ada hydrogen bonding. Okay, sama macam yang forces kita belajar tadi. Okay, so kita akan belajar dalam untuk elemen FO dengan N je sebab FON ni adalah the most electronegative element dalam periodic table. Okay. What happened? Okay. Okay. Okay, so the more electronegative atom, the stronger the hydrogen bond. So F is the most electronegative atom. So dia akan form the strongest hydrogen bond compared to oxygen and compared to nitrogen. Okay, so mana-mana yang contohnya, so contohnya between H dengan F, HF lah kan yang akan form the strongest hydrogen bond berbanding dengan H dengan N. Okay, macam tu lah. Okay. So, which of the following substance exhibit H bonding? For those that do draw two molecules of the substance with the H bond between them. Okay, C2H6 tak ada. Sebab apa tak ada? Dia bukan covalently bonded dengan FON. So, langsung tak ada hydrogen bonding. Okay, tengok ni. 1, 2. Ini ethanol. Okay, ethanol dia ada OH. And then dia ada O kat sini. So, O kat sini. So, H atom yang covalently bonded dengan oxygen in a molecule will form hydrogen bond dengan oxygen of another molecule. So, this is the hydrogen bonding. Okay, this one also. Okay, H ni dia covalently bonded dengan nitrogen atom in a molecule. So, dia akan form hydrogen bond dengan N of another molecule to form hydrogen bonding. Okay, sama juga. Alright. So, reminder, the technique to determine and show the existence of hydrogen bond. Okay, find the partially positive H. So, the H ni must be bonded to F or O or N. And then kita cari lagi, find the F or O or N yang partially negative in the other molecule. So, bila ada dua ni, so dia akan bergabung menjadi hydrogen atom. Hydrogen bonding. I'm sorry. Okay. So, ada beberapa significant ataupun effect of hydrogen bonding dalam chemistry ni, especially on physical properties. So dia akan affect the boiling point, the solubility and density. Okay, however, it's already 53 minutes of the video. Okay, since kita ada a few technical problems tadi. So I personally think that we should stop here and we should continue this video lagi satu lah. Okay, lagi satu video untuk explain pasal effect of hydrogen bonding on physical properties, and kita akan masuk juga metallic bond. Okay, so we stop our video here. So satu lagi video saya akan buat tentang effect ni tentang metallic bond. Okay, so that's all for now in this video. I will see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.